14 মে 2026 বাদশাহ হযরত ওয়ালা দামাত বরকাতুহুর বয়ানের পূর্বে মাওলানা রিজওয়ান আশরাফ সাহেব উর্দু কিতাব থেকে মালফুজ পড়ে শোনান। বাইতুল হক জামে মসজিদ ঢালকানগর, ঢাকা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হযরত হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী নওয়ারাল্লাহু মারকাদাহুর মাজামিনের এক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব তোহফাতুল উলামার 170 নম্বর পৃষ্ঠা থেকে পড়তেছি। उलमा अक्सर दर्स व तदरीस में मशगूल रहते हैं, मगर इस तरफ तवज्जो नहीं कि बातिन की इस्लाह करें। गो दर्स व तदरीस भी इबादत है, मगर इसकी भी ज़रूरत है, बल्कि खुद दर्स व तदरीस वगैरह भी सब कुछ उन्हीं आमाल मामूर भी के लिए कराया जाता है। हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदाहु बोलेन, অধিকাংশ ওলামা একরাম পড়ানোর মধ্যে ব্যস্ত থাকেন, দর্স তাদরিসে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু এদিকে মনোনিবেশ করেন না যে নিজের বাতিনের আত্মার ইসলাহ করতে হবে। যদিও দর্স তাদরিস ও ইবাদত, কিন্তু এটারও তো প্রয়োজন আছে, এটাও জরুরি। বরং শুধু দর্স তাদরিস ও এই সকল আদিষ্ট আমল, অর্থাৎ নিজের বাতিনের ইসলাহ, আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা, আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক চলা, এরকম জিন্দেগি বানানোর জন্যই দর্স তাদরিস করা হয়। हम लोगों की हालत यह है कि खुद इस तरफ तवज्जो नहीं करते। मैं देखता हूं कि लोगों को इल्म की फिक्र है लेकिन अमल की नहीं। হযরত থানভী নওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু বলেন, আমাদের অবস্থা হলো এই যে স্বয়ং আমাদের নিজেদের এই দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। হযরত বলেন যে আমি দেখি যে লোকদের ইলমের ফিকির আছে কিন্তু আমলের ফিকির নেই। इसका बड़ा एहतमाम होता है कि हम सारी किताबें पूरी करें, लेकिन अमल की जरा भी परवाह नहीं। এটার বড় গুরুত্ব যে আমরা সকল কিতাব পূর্ণ করব, কিন্তু সেই তুলনায় আমলের একটুও পরোয়া নেই। कुव्वत अमलिया इस दर्जा ज़ईफ हो रही है और इस दर्जे में उसमें खलल आ गया जिसका हिसाब नहीं। হযরত বলেন যে আমলি শক্তি এতটা দুর্বল হচ্ছে এবং তার মধ্যে এতটা ত্রুটি বিচ্যুতি এসে গেছে যার হিসাব নেই। बहुत से मासी ऐसे हैं कि उनमें दिन रात मुब्तला है और ख्याल भी नहीं आता कि हमने कोई गुनाह किया। অনেক গুনাহ এমন দিন রাতে সেটাই মশগুল, লিপ্ত, दिन रात से गुनाह হচ্ছে, কিন্তু ख्यालों আসে না যে আমি কোনো गुनाह করেছি। किसी की चीज बिला इजाजत उठा ली और जहां चाहां डाल दी, किसी की किताब बिला इजाजत ले ली और ऐसी जगह रख दी कि उसको नहीं मिलती और वो परेशान हो रहा है। किसी से अच्छे काम का वादा किया, उसके पूरा करने की बिल्कुल फिक्र नहीं। इसी तरह सैकड़ों किस्से हैं, कहां तक बयान किए जाए। কারো কোনো বস্তু অনুমতি ছাড়া উঠিয়ে নিল, যেখানে চাইলো রেখে দিল। কারো কোনো কিতাব অনুমতি ছাড়া নিল, এমন জায়গায় পরে রাখলো সে খুঁজে পাচ্ছে না, পেরেশান হচ্ছে। কারো সঙ্গে ভালো কোনো কাজের ওয়াদা করলো, ওয়াদা পূর্ণ করার একদম ফিকির নেই। এরকম ভাবে অসংখ্য বিষয়াদি কতটা বর্ণনা করা যায়। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उनके इल्म फजल में कोई शक नहीं होता। हालांकि फकत किसी चीज का जान लेना कोई कमाल नहीं। यूं तो शैतान भी बहुत बड़ा आलिम है, बड़ू को वो बहकाता है। তবে এই সকল বিষয়াদি সত্ত্বেও তার ইলম আছে, গুণগরিমা আছে
এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। অথচ শুধু কিছু জিনিস জেনে নেয়া, কিছু জিনিসের এলম থাকা, এটা কোনো বড় গুণ না, যোগ্যতা না। এমনিতে শয়তানও তো অনেক বড় আলেম, অনেক কিছু জানে। সে বড় বড়দেরকে সে ধোকা দেয়। तफसीर में वो माहिर, हदीस से वो वाकिफ, फिक़ा में वो कामिल, क्या है जिसको वो नहीं जानता। अगर ज्यादा ना जानता होता तो उलमा को कैसे बहका सकता। हजरत বলেন যে শয়তান সে তাফসিরও মাহির, অভিজ্ঞ, হাদিস সম্পর্কেও সে খুব জানে, ফিকাতেও সে কামেল। এমন কোন বিষয় আছে সে জানে না। আর যদি সে বেশি কিছু না জানতে পারতো তাহলে आलिम उलमाদের কে धोखा দেয় কিভাবে। जब कोई शख्स किसी फन में माहिर होता है जब ही तो वो अपने से कम जानने वालों को धोखा दे सकता है। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ফনে কোনো বিষয় পারদর্শী হয় তখনই তো সে নিজের থেকে যে কম জানে তাকে সে ধোঁকা দিতে পারে। शैतान में अगर कमी है तो सिर्फ इस बात की कि अपने इल्म पर अमल नहीं करता। শয়তানের ভিতরে যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে শুধু এতটুকুই, সে নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করে না। चुनांचे हदीस में आया है कि ऐसा इल्म जो अमल के लिए न हो जहन्नम का जरिया है। সুতরাং হাদিস শরীফে এসেছে এমন ইলম যেই ইলমের উপরে আমল হয় না সেই ইলম জাহান্নামে যাওয়ার, দোজখে যাওয়ার কারণ হবে। हम लोग ऐसे गाफिल हो रहे हैं कि अपनी इस्लाह की जरा भी फिक्र नहीं करते। আমরা এতটা উদাসীন হয়ে যাচ্ছি যে নিজের ইসলাহের একটু মাত্র ফিকির নাই, ফিকির করি না। बाज लोग वो कस्दन गुनाह नहीं करते लेकिन बेपरवाही की वजह से उनसे गुनाह हो जाते हैं, वो भी शिकायत के काबिल है। हजरत বলেন যে কিছু কিছু লোক ইচ্ছাকৃত গুনাহ তো করে না কিন্তু বেপরোয়া থাকার কারণে তার থেকে গুনাহ হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেও অভিযোগ এবং ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অন্যায়ের ভিতরে লিপ্ত। अगर कोई मुलाजिम सरकारी बेपरवाही करे और काम खराब कर दे तो क्या उससे बास पुरुष न होगी। সরকারি কোনো কর্মচারী সে যদি নিজের কাজে ত্রুটি করে, অবহেলা করে, কাজ নষ্ট করে, তাহলে তার কাছে কি জিজ্ঞাসা করা হবে না? আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হওয়ার তৌফিক দান করেন। নিজের ইসলাহের ফিকির আল্লাহ পাক আমাদেরকে খুব দান করেন। নিজের শেখ বুজুর্গ কামেল আল্লাহওয়ালা শেখের কদর করার আল্লাহ পাক খুব তৌফিক দান করেন। 196 পৃষ্ঠা থেকে পড়তেছি। जो फहीम और दीनदार हैं वो भी दूसरों के गुनाहों को शुमार करते हैं। दूसरों के अयूब पर हम लोगों की नजर होती है। कभी किसी को न देखा होगा कि अपने अमाल को अजाब का सबब बतलाया हो, हालांकि ज्यादा जरूरत इसकी है। हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु বলেন, যে ব্যক্তি বুঝমান, দিনদার, সে অন্যদের গুনাহ খাতা, ত্রুটি বিচ্যুতি এইগুলো গুনতে থাকে, এগুলোর উপরে নজর রাখে, অন্যদের দোষ ত্রুটির উপরে আমাদের খুব নজর থাকে। কাউকে কখনো দেখা যাবে না বা দেখা যায় না নিজের আমলকে, নিজের কাজকর্মকে আযাবের কারণ সে মনে করে বা বলে, অথচ এটারই বেশি প্রয়োজন। रात दिन हमारा सबक है कि हम ऐसे और हम वैसे और दूसरा ऐसा और वैसा। दिन रात আমাদের সবক হলো আমি এত ভালো, আমার মধ্যে এত গুণাবলী, আর অমুকের তো গেছে এইরকম সেরকম। इमाम गजाली कहते रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐ अजीज तेरी ऐसी मिसाल है कि
कि तेरे बदन पर सांप बिच्छू लिपट रहे हैं और एक दूसरे शख्स पर मक्खी बैठी है, तू मक्खी बैठने पर मलामत कर रहा है, लेकिन अपने सांप बिच्छू की खबर नहीं लेता। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि बोलेन, हे बंधु, हे प्रिय, তোমার উদাহরণ তো এমন যে তোমার শরীরে সাপ বিচ্ছু জড়িয়ে আছে, আর একজনের শরীরে একটা মাছি বসলো, তুমি তার শরীরে মাছি বসলো তাই দেখে তাকে তুমি ভৎসনা করতেছো, তিরস্কার করতেছো, আর নিজের শরীরে যে সাপ বিচ্ছু জড়িয়ে আছে সেটার কোনো খবর নেই, ভ্রুক্ষেপ नहीं। एक दूसरे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम लोगों को अपनी आंख का शहतीर भी नजर नहीं आता और दूसरों की आंख के तिनके का तज़किरा कर रहे हैं। অন্য এক বুজুর্গ বলেন যে আমাদের অবস্থা হলো নিজের চোখের মধ্যে বড় একটা শলা ঢুকতেছে, শলা আছে, সেটা আমাদের অনুভব হয় না, আর আরেকজনের চোখে হালকা একটু সামান্য ময়লা, সেটার আলোচনা খুব করতেছে। हालांकि अव्वल तो ये दोनों मुस्तकिल आयब है, অথচ এই दोनोंটাই दोष, क्योंकि अपने आयबों का न देखना ये भी गुनाह है और दूसरे के अयूब को बेजरूरत देखना ये भी गुनाह है। অথচ নিজের দোষ ত্রুটি না দেখা এটাও গুনাহ, অন্যের দোষ ত্রুটি বিনা প্রয়োজনে দেখা তালাশ করা এটাও গুনাহ। और बेजरूरत कि ये माना है कि उसमें कोई शरी जरूरत नहीं, बिना प्रयोजन अर्थ तार मध्य शरी कोनो प्रयोजन नहीं। ऐसे अफाल जो शरआन जरूरी और मुफीद न हो आबस और लायानी कहलाते हैं। एमन काज जेटा शरीयतेर विधान अनुयायी जरूरी नय, उपकारी नय, एटाके अनर्थक काज बोले। हादीस पाक में उनके तरक का अमर है, हादीस शरीफेर मध्य सेटाके बर्जन करार हुक्म एसेছে, आदेश एसेছে। हम लोगों की मजालिस में रात दिन तमाम मखलूक की गीबतें, शिकायतें होती हैं, क्या उनसे सिवाय बदनाम करने के और कुछ मकसूद होता है? कुछ भी नहीं। हजरत বলেন যে আমাদের অনেকের মজলিসের মধ্যে রাত দিন সমস্ত মাখলুকের গীবত, শিকায়ত, অভিযোগ, অনুযোগ হতে থাকে, আর এটার দ্বারা তাকে বদনাম করা, তাকে খাটো করা এছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্য থাকে? আর কিছুই না। ये लोग एक तो गीबत के गुनाह में मुब्तला हुए, दूसरे एक लायानी के मुर्तकिब हुए। এই সকল লোকের একটা তো গীবতের গুনাহে লিপ্ত হয়, আর একটা হলো অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন।